How to make art illusion. Iwasan ni nga video kay nagyo kay makuha ni nga leksyon. Kay kining yang gibuhat nga drawing nagyo kay makatunan. Makita nimo ni nga video makahanga na lang ka sa imong kagalingon kung kaya ba nimo ni buhaton kay nindot kay nigdiskarte niya tanawa og tiwasan ni nga content. Kung makita nimo na yang gidrawing, pwede kay nimo ni sundugon na siyang balay og imuhang testingan. Kay matingala na lang ka giunsa niya ni pagtrabaho. Kay nikahuman na ni yang drawing, inigpatuyok niya tanawa ra kuno yan nagipatuyok no kung makita nimo na pero wa pa na nahuman nga drawing tanawa ni tiwasan ni nga video di ba makaingon kag wow at super ya ni oy. Makapangutana lang kasi mong kagalingon nga nag-illusion raman siguro ko niya akong nakita. Kini nga gibuhat niya nga art pertigyong ninduta. Makapangutana kasi mong kagalingon giunsa man niya ni pagtrabaho nga nung nanglihok man niya dili pud pantay ang lihok ug lahi og destinasyon lang galaw. Kapitan na human yang drawing guys tanawan niyo hulata gyud ninyo na ha kung unsa gyud resulta ani pertigyong atsupa ni di gyud ka malanganin ani sa pagtan-aw. Ug kini gibuhat niya nga drawing kaya ra kay nimo ni sundugon kay by step man yang ginabuhat tanawa na nagtuyok-tuyok na atsup na kay no pero wa pa na nahuman. Gamay na lag kulang ana mahuman na ug makita na nimo ang iyang gibuhat tanawa o kuya o nakahay na ba yo yun sa man o no na do kapa kay tanawon ba awo gipakusgan niya di ba o tanawar ko nang lihok ka na o kung makita nimo na murag lalahi ko siya lihok o tanawar ko na ilusyon ka na bay tanawa nagikan sa gamay hantod sa dako na perting nindota gyud tanawo na awar ko na ang lihok ka na unya nakuha na nimong diskartig pamagi kay iyahan na lang papaon tanawa na iyan ang iyan na mo no giris o di ba human na